Hello guys, for today's video guys, magkuhan mi guys, magtrabaho meron guys. Nami trabaho on ri Gamay ra ni guys. Nagisa mimi. Hardiplex pero gikahoy wala giparig. Paano masabi? Mani guys, diri ko pa ingon guys, mo na yung dalan guys. Ito guys. Narang tirador kasi. Okay. Hey! Welcome guys! Ito kami smack that ni Drea. What? Ay na, ako na yung rewa pa. Wala. Pag-isa na. Ay, so. Muna yung gisamihan. Kami lagi guys. Ano yung mga, kuhan ba? Duga ko eh. Ha? Eh, kahoy rin mo ni, walay padiliparing. Ano yung pinangaya, haso kayo. Pran dispo nito. Ay! Dito na naman. Wag dyan. Huwag kang masisirang buhay natin dyan. Uy guys, tamahan mo guys. Yung pako, tamahan mo. Kapila, kung nag-video. Ta! Uy, apel mo na god. Hi guys. Okay. Tapos na guys. Update lang mo guys. Update. Update lang mo, ikahuman. Thank you. 2,000 years later. Guys, update na guys. Guys, haho daw ito. Halal oh. Gago! Ano tapos na guys.